अच्छा, मझे ये बताएँ कि इस्माइल हानिया को ईरान में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। इसको आप क्या समझते हैं? क्या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ऊपर सह्यूनी क़ुव्वतों की एक वार और उनकी एक साज़िश थी, या फिर इसमें ईरान की कोताही समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और फिर एक फ़लस्तीन मज़लूम मुसलमानों की एक शख़्स आवाज़ बना हुआ है, उस आवाज़ को दबाने के लिए अगर इस तरह के वाक़यात रोनमा किए जाते हैं तो ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तशवीश की आवाज़ है और तशवीश है इस हवाले से। दूसरा ये है कि हर मुल्क के अंदर जब मेहमान जाता है, उसके कुछ असूल व ज़ाब्ते होते हैं, उसकी कुछ असूल व क़ायद होते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पर अटैक करें जहाँ पर वो मेहमान बन के जा रहा है, तो वहाँ के लोगों को इस हवाले से एक भरपूर रद्द अमल देना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया है। तो इस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम हो या पूरी उम्मत मुस्लिमा हो, वो इस हवाले से सबसे पहले तो ईरान का मौक़िफ़ इसके ऊपर जो अब तक नहीं आया, उस हवाले से भी बड़ी तशवीश की सूरत हाल है कि क्यों नहीं, नहीं आया। ईरान ने तो इस हवाले से वाज़ेह किया है, ईरान की हुकूमत ने भी और रहबर माज़म ने भी वाज़ेह किया है कि हम इस्माइल हानिया की शहादत पर दुखी हैं और उसका भरपूर हम जवाब देंगे और उसका बदला लेना हम पर वाजिब है। देखिए, बिल्कुल भरपूर जवाब भी देना चाहिए, रद्द अमल भी देना चाहिए और जल्द अज़ जल्द देना चाहिए इस बिल्कुल, हवाले से। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये अगर खुदा न ख़ास्ता ये वाक़या हो चुका है, इस तरह ये वाक़ये दर पे होने लग गए, तो फिर कोई मुस्लिम लीडर महफूज़ नहीं रहेगा। बिल्कुल। इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं रहबर मौज़ूम अली ख़ामेनी ने खुद उनका पहला जनाज़ा उन्होंने खुद अदा किया। क्या इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए, तमाम मसालिक के लिए एक अच्छा पैगाम समझते हैं? देखिए, जनाज़ा तो वैसे ही पैगाम होता है उम्मत मुस्लिमा की यकजहती। पूरे पाकिस्तान में भी जनाज़े हुए हैं, पूरे तुर्की में भी हुए हैं, मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक में हुए हैं। जनाज़े अल्हम्दुलिल्लाह यकजहती का सबूत देते हैं और उसके लिए कोई शख्सियत नहीं दरकार कि वो जनाज़ा पढ़ाए कोई यकजहती। पूरी उम्मत मुस्लिमा ने उस हवाले से यकजहती का इज़हार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अच्छा, मुत्तफ़िक इसके साथ-साथ आपने देखा कि कतर में इस्माइल हानिया के जनाज़े में सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक के सरबराहान ने शिरकत नहीं की, अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए। क्या ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मायूस कुन नहीं है? देखिए, इस हवाले से तो मुझे इल्म नहीं है और जनाज़ा है और अगर उन्होंने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, ये इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देने से हम गुरेज़ा हैं। और बकिया सऊदीया है, उसकी पॉलिसी है अपनी, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, ईरान की अपनी पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी को अपनाते हुए चलते हैं तो कोई मस आखिर में मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त हमास कई मुश्किलात का सामना कर रहा है। फ़लस्तीन के लोग, गज़ा के लोग इस वक़्त मुसलमानों की मदद के इस वक़्त वो अपील कर रहे हैं। तो हमास को मज़बूत करने के लिए मुसलमानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत हैं और ये शहादतें मज़ीद मज़बूत कर देती हैं मुसलमानों को। ये हमारे यहाँ ज़हनी तौर पर एक खलफशार है कि मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शहादतों के साथ मज़ीद इनकलाब बर्पा होता है और ये इनकलाब एक न एक दिन इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का सूरज लेकर निकलेगा कौन इंशाअल्लाह। लड़ रहा है इस वक़्त इसराइल के खिलाफ फिर? मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैदान अमल में देखें तो हमास हैं और अगर अखलाकी लिहाज से देखें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा अल्हम्दुलिल्लाह उनके दस्त बाजू बनी हुई है। मैदान में तो हमास के साथ-साथ हिज़्बुल्लाह भी है। हिज़्बुल्लाह भी होगी, बिल्कुल होगी इसमें आपने कभी नहीं देखा है। आपकी रिपोर्ट है तो बिल्कुल। हमास का इज़राइल के खिलाफ जो इस वक़्त भी कल भी उनकी जानिब से बाकायदा हमले किए जा चुके हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, मैंने आपको एक मजमूई सूरत हाल जी, बताई। मुसलमान जो है किरदार अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक अल्हम्दुलिल्लाह यू का सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ईरान में इस्माइल हानिया को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। सह्यूनी क़ुव्वतों ने क्या ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के खिलाफ एक साज़िश करार देते हैं, या फिर ईरान की इसमें बहुत बड़ी कोताही समझते हैं आप? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरअसल जो बातिल क़ुव्वतें या कुफ़र की ताकतें हैं वो यही समझती है कि मुसलमानों के अंदर आपस में इत्तेहाद ना हो, नफ़रत फैलाई जाए। और इसराइल बिलख़ुसूस बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में कि किसी तरह मुसलमान आपस में जब उनका इख्तलाफ होगा, लड़ाई होगी, तो
یہ ایک انتشار جب پیدا ہوگا تو پھر جب کسی ملک میں بھی انتشار ہوتا ہے یا نفرت ہوتی ہے، بدامنی ہوتی ہے، وہاں استحکام نہیں رہتا۔ جب کسی ملک میں معاشی استحکام نہیں رہتا، وہاں امن نہیں رہتا اور مذہب کے نام پہ لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ تو اسرائیل بڑے عرصے سے اس چیز پہ لگا ہوا تھا، اور یہ جو ایران میں ہوا ہے، اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی ایک یہ بھی سازش ہے کہ مسلمان ممالک یہ آپس میں ٹکرائیں، اور ایران کے خلاف بھی ایک سازش ہو، اور جو باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کے خلاف بھی ایک ہو، تو یہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں، لیکن ایسا وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پوری امت مسلمہ نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور اسماعیل ہانیہ کی جو وفات ہے اس کو شہادت کا درجہ دیا ہے، اور تمام علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس پہ جمعے کے خطبات میں اور ہر فورم پہ اس آواز کو بلند کیا ہے۔ تو میرے خیال میں مسلمانوں کے اب اتحاد اور متحد ہونے کا یہ وقت ہے، اور انشاءاللہ فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو کے رہے گا، اور یہ مسلمانوں کی آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بدولت ہی ہوگا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ رہبر معظم علی خامنہئی نے خود مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر شہید اسماعیل ہانیہ کا جنازہ انہوں نے خود ادا کیا ہے، تو کیا یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین آپ پیغام سمجھتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین یہ پیغام ہے، اور اس سے امت کے اندر جو ایک انتشار پیدا ہوا تھا، جس نیج پہ اسرائیل محنت کر رہا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس شہادت کے اوپر جو ہے وہ ایران کے موقف کے ساتھ ہے، ان کی تائید کر رہی ہے، اور فلسطین مظلوم جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دراصل یہ کسی فرد کا نہیں ہے کہ کوئی فرد دنیا سے چلا جائے تو اس کی وجہ سے کسی تحریک کوئی رک جاتی ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد ہمارا ملک پاکستان بھی کر رہا ہے، سپہ سالار قوم وہ بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی وہی دے رہے ہیں، سارے فلسطین کے کل ساتھ آپ نے ہیں۔ دیکھا کہ قطر میں جو اسماعیل ہانیہ کا جنازہ ادا کیا گیا ہے، اس میں سعودی عرب سمیت کئی ممالک کے سربراہان نے اپنی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شرکت کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ کیا نہیں، یہ ایک افسوسناک عمل نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لیڈر یا ان کے نمائندے اس میں شریک ہوئے ہیں۔ پوری امت مسلمہ جو ہے، بالخصوص سعودی عرب جو ہے اس وقت قیادت کر رہا ہے، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، اور فلسطین کے لیے وہ آواز، یہ کوئی ایک جماعت کے ساتھ امت مسلمہ نہیں ہے کہ حماس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر سارے متفق ہیں۔ آخر میں مختصراً پیغام دیجیے گا کہ اس وقت حماس کو ہم سب کی مدد کی ضرورت ہے، غزہ کے لوگ اس وقت میں ہم اس سب کو اپیل وقت کر یہی رہے ہیں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اگر مالی امداد کر سکتی ہے، وہاں پہنچا سکتی ہے، تو مالی امداد کرے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی، جو دعاؤں میں یاد رکھ سکتی ہے وہ ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، جس کا جو حصہ پڑتا ہے وہ اس میں حصہ ڈالے۔ اس وقت وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی اس کے خلاف پوری امت مسلمہ وہ یکجا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو کے رہے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔